Guys, ipilit-prito muna natin ng kaunti. Ayan guys, murag ng pula-pula na guys. Ibod-bod na to ang munggo guys. Piti-piti na po ng sili nito guys. Awa, tanawa lagi. So ayan guys, butangan na nato to ng kuan guys. Nor cubes guys para malasa-lasa. Kumkub na puntaan it guys. Pagkatapos guys, budburan natin ng isang plastic na paminta guys. Pagkatapos guys, budburan natin ng press. Gata ko mama. Agoy to ara. Kub-kub na puntaan ni guys. Budburan natin pampalasa guys. Sarap-sarap. Aw guys, ari na guys. Aw, pretty. Ay talagang masarap na to guys. Sili-sili po na to guys. Ay nga nila ang kasimple guys. Gagataan mo lang guys. Tambakol. Sarap na kaayo guys. Tanawa lagi. Tapos masarap na soft drinks guys. Naku po, lami-lami kayo. Eating na po tayo nito guys. Thank you for watching.